अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने काफ़ी नॉलेज वाली बातें कहीं और बड़े गौर करने वाली बातें हैं ये। समझ में ये नहीं आ रहा कि क्या हकीकत है, क्या सच है, पर गौर करना तो पड़ेगा इन बातों पे। अगर मैं अल्लाह का वली हूँ तो मेरी बुजुर्गी पे लानत है। अगर मैं अल्लाह का वली हूँ तो मेरी बुजुर्गी पे लानत है। ये कहा डॉक्टर सॉरी मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखियाँ हो रही हैं, उम्मत ज़िंदा है, ये भी कहा। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने और भी बहुत कुछ कहा। गौस पाक जो हैं हमारे, उनके बारे में भी और काफ़ी बातें हुई हैं। चल के वीडियो में देखते हैं, जब भी समझ में आएगी। मैं खुद अभी थोड़ा भौखला रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा कि ये मैं सोच के मेरे समझ में नहीं आ रहा कि ये हो रहा है तो क्या हो रहा है। चल के देखते हैं, फिर अंदाज़ा हो जाएगा इस वीडियो का। लतीफ़ा अर्ज किया जहाज जा रहा था, बहरी जहाज। उस ज़माने में लकड़ी का जो होता था, जिस तरह वो सेलिंग बोट जिसको कहते हैं, पर्दे लगे, वो मोटरें तो नहीं थी ना उस ज़माने में, ये पेट्रोल आपका इंजन वगैरह नहीं थे। भंवर तूफान आ गया, गर्दाब तूफान आ गया। जहाज में जो लोग बैठे थे गौस पाक के मुरीद थे, गौस पाक के। उन्होंने या गौसे आज़म अल मदद पुकारा। क्या पुकारा? या गौसे आज़म अल मदद पुकारा। तकरीर कर रहे थे, अचानक हाथ आगे बढ़ाया तो यहाँ तक हाथ भीग गया गौसे आज़म। ये कह रहा है हाथ बढ़ाया और हाथ भीग गया। हाथ यहाँ तक भीग गया। मुरीद कहते हमने पूछा हुजूर पानी भी कोई नहीं, हाथ भीग गया। मैं चुप करके सबक पढ़ो। कहते 2 महीने के बाद कुछ सौदागर कारोबारी लोग खिदमत में हाजिर हुए और नजरो तहाइफ पेश किए। हुजूर ने हमारे आगाह होने के लिए इन ताजिरों से कैफियत पूछी। उन्होंने बयान किया कि यहाँ से 2 महीने का रास्ता था। जब हमारा जहाज़ पानी के अंदर था, यकायक तूफान आया, बड़ी तेज़ हवाएं चलने लगी, मौजों का तलातुम था, जहाज़ डूबने लगा। घबराहट में कुछ बन ना पड़ा, या शेख अब्दुल कादिर जीलानी अल मदद का नारा लगाया। उसी वक्त दरिया में से एक हाथ बरामद हुआ जिसने हमारे जहाज को किनारे ये लगा बोल रहे हैं दिया। हाथ बरामद हुआ। पूछा कैसे आए हो? कहने लगे डूबने लगे थे, तूफान में फंस गए थे, डूबने लगे थे। गौस पाक को पुकारा, गौस पाक सामने आ गए। पर मैं घबराओ नहीं, आपने हाथ से धक्का दे के जहाज को तूफान से निकाला। का कौन सा दिन था, कौन सी तारीख उन्होंने बताया, इन्होंने निकाल के देखा, हाथ से धक्का दे के निकाला, वही बस वक्त मैं था, तो वही मिनट थे। सुने तब मैं थोड़ी सी इंजीनियरिंग करूं। मैं किसी को तो कुछ नहीं कहता, मिर्ज़ा साहब की सुनते मैं हैं। अपने आप को टारगेट करता हूं कि अगर मैं अल्लाह का वली हूं, मैं गौस कुतुब और अब्दाल हूं, तो मुझ पे अल्लाह की लानत है कि नबी इस्लाम के नालैन शरीफ चोरी हो जाएं। और मैं तो जनाब निगाह मारता हूं तो सातों ज़मीनों के नीचे देख लेता हूं, और निगाह मार के जनाब वो मैं अर्श भी पढ़ लेता हूं और लोहे महफूज भी। तो मेरे पे अल्लाह की लानत है अगर मैं नबी इस्लाम के नालैन शरीफ तलाश करके उस इल्म गैब के ज़रिए वापस ला के मीडिया में पेश करके पूरी की पूरी कौम को बरेलवी और बुजुर्गों का मानने वाला ना कर लूँ। लानत है कि नहीं? मैं किसी पे नहीं कर रहा, मैं अपने पे लगाता हूँ कि अगर मेरे पास ये कुछ हो। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਦੀਸਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲੰਮੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀ ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਇਹ ਦੀਨ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਵੱਡੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੋ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੁਸਤਾਖਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਟਨ ਦਬਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਫਨ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। और मेरी बुजुर्गी पे भी लानत है कि मैं अगर निगाह मार के ये कुछ कर देता हूं तो मैं यूट्यूब से नबी इस्लाम के ऊपर जो गुस्ताखाना फिल्में चढ़ी हुई हैं मैं उनको डिलीट ना करवा सकूं। तो लानत है मेरी इस बुजुर्गी के ऊपर। वो कहता है जी ये बाबे जो सच्चे हैं जी, ते मैं सुन रहा था मजबूरन, कहने लगा जी बाबे सच्चे हैं तो मीनारे पाकिस्तान से आकर छाल मारो, तो फिर बाबे नु कहो ना जी बचाओ, बाबे बचा लेंगे तो मैं मान लवांगा जी बाबे सच्चे ने सारे। तो मैं क्या फिर तू बड़ा चला आदमी, तेरे को तो इतनी अकल नहीं है। फिर मैं क्या तू इन्नी गल कर दे, बाबे नु आवाज मारिए ए असी बाद विच गल करांगे। तू तौहीद दा ठेका चुक्या है, तू मीनारे पाकिस्तान को छाल मार रहा, तू क्या या अल्लाह मैनू बचा ले।
اگر آپ کہیں اللہ کیوں نہیں کرواتا، اللہ نہیں کروائے گا سر. اللہ نے تو حسین کا سر کٹتے ہوئے بھی دیکھا ہے, اللہ نے تو کعبے کے اوپر چڑھائی ہوتے بھی دیکھی ہے. دنیا اللہ نے رکھی ہے بقدر ایفرٹ, لیکن آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ کے بابے یہ سب کچھ کرتے ہیں. اوکھے ویلے بزرگ کام آتے ہیں. تو دعویٰ چونکہ آپ کا ہے, اللہ کو تو دعویٰ ہے ہی نہیں ہے. کس آیت میں لکھا ہے کہ بسم اللہ پڑھ کے ساکٹ میں 2 انگلیاں دو تو کرنٹ نہیں لگے گی؟ یہ بات بھی صحیح بول رہے ہیں. کوئی نہیں. دعاؤں کا بھی پتہ ہے آپ کو آیا ہے, اگر کوئی بسم اللہ الذی لا یضر پڑھ کے کوبرا صاحب کے آگے ہاتھ کرتا ہے نا, پھر وہ اس کے اوپر دعا ختم ہو جائے گی. وہ اپنے اوپر تقدیر خود غالب کروا رہا ہے. یہ اسی لیے اس میں الفاظ ہے ناگہانی آفت. ناگہانی کا مطلب سمجھے. اگر ایک بندہ کہتا ہے میں نے اعوذ بکلمات اللہ پڑھا اور میں جا کے بچھوؤں کی سرزمین میں جا کے چھلانگ مار دوں, ایسا تو نہیں ہوگا. وہ خود اپنے اوپر تقدیر غالب کروا رہا ہے. جو اپنے اوپر تقدیر خود غالب کرواتا ہے نا, پھر دعا والا اس سے سایہ اٹھ جاتا ہے. یعنی آبیل مجھے مار جب آپ خود مرنا چاہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے مرو پھر. تو میں کہتا ہوں میری بزرگی کے اوپر لعنت ہے کہ میری بزرگی ہے, میں نگاہ مار کے یہ کرتا ہوں اور میں یوٹیوب سے ویڈیوز نہ ڈیلیٹ کروا سکوں نبی علیہ السلام کی. اوکھے ویلے بزرگ کام آتے ہیں. سر یہ اب آپ بھی ذرا سوچیں کہ آپ نے ان لوگوں کے بارے میں اتنا کچھ کلیم کیا ہوا ہے, یہ کہاں کے عشق رسول ہیں اگر یہ ویڈیوز نہیں ڈیلیٹ کروا سک رہے. ہمیں تو اختیار ہوتا, ہم تو ایک نگاہ مار کے کرتے ہیں, ہم کہیں گے جی لعنت ہماری بزرگی کے اوپر. اور میرا آخر میں معصومانہ سوال ہے, اگر اس طرح چیزیں ٹلتی ہیں تو یہ مزاروں کے اوپر بم کیوں پھٹ رہے ہیں؟ تو یہ فوراً کچھ شیطان کہے گا اور یہ کعبے بھی تک کرین ڈگی سی نا. میں یہ پوچھتا ہوں کہ آپ 2-4 سال پیچھے چلے جائیں, مسجد الحرام کے اندر ہی طواف کر رہے تھے, سارے کے سارے مسلمان تھے, اللہ کی عبادت کر رہے تھے, کرین اوپر سے آئی گر گئی, کئی مسلمان اس کے اندر شہید ہوئے, ساری دنیا نے دیکھا. وہاں پر اللہ کہاں چلا گیا تھا؟ جب جیسے یہ کہتا ہے نا کہ داتا صاحب اپنے مزار پر بم بلاسٹ کرنے والے کو نہیں پکڑ سکے, داتا صاحب کدھر چلے گئے تھے؟ تو میں اس سے یہ سوال کرتا ہوں کہ اس وقت اللہ کہاں تھا جب کرین گری, اتنے مسلمان شہید ہو گئے؟ سر کعبے کی اللہ نے گارنٹی نہیں لی ہوئی. ابراہ کا لشکر ایک دفعہ ہی تباہ ہوا ہے. اس کے بعد یزید کے دور میں اس کی خباستوں کی وجہ سے خانہ کعبہ شریف کی دیوار اور غلاف کعبہ جل گیا جب عبداللہ ابن زبیر پہ چڑھائی کی. صحیح مسلم میں آتا ہے, مولانا شریف نہیں مسلم شریف. اس کے بعد حجاج بن یوسف نے عبداللہ بن زبیر کو قتل کیا, عبد الملک بن مروان کے دور میں پھر خانہ کعبہ جو ہے وہ جل گیا اور اس کی دیوار منجنیق کے پتھروں سے ڈیمیج ہوئی. تو اللہ تعالیٰ نے تو کوئی حفاظت نہیں کی ہے. دنیا بقدر ایفرٹ ہے. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں آتا ہے قرب قیامت میں ایک پتلی ٹانگوں والا کالا حبشی کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا, کوئی حفاظت نہیں ہوگی. وہ اللہ نے ایک ہی دفعہ یہ کیا ہے. ابراہیم کے لیے ایک ہی دفعہ آگ ٹھنڈی ہوئی ہے. صحابہ کرام تو رومن امپائر کی جنگوں میں چھوٹی بیٹل فیلڈز کے اندر تیل کے کڑاؤں میں ان کو روسٹ کیا گیا. امیر حمزہ کا جو ہے مسلح کیا گیا ان کی لاش کا, کوئی حفاظت نہیں ہوئی ہے. تو آپ لوگ کس طرح کہتے ہیں جناب؟ اور ہمیں پھر وہ ایک دفعہ میسیج آیا ایک بھائی کا کہ جی وہ تحفظ اولیاء کانفرنس ہو رہی ہے اور جو ہے نا وہ پریس کلب کے سامنے احتجاج ہوگا. میں نے کہا جی پریس کلب کے سامنے احتجاج نہ کریں, مہربانی کر کے آپ نے احتجاج کرنا ہے تو جا کے اولیاء اللہ کے درباروں کے آگے جن کو آپ اولیاء اللہ سمجھتے ہیں وہاں کریں کہ حضرت اب کیا ہو گیا ہے 1965 میں تو آپ بم پکڑ رہے تھے, اب اپنے مزار کے بم نہیں آپ سے پکڑے جا رہے. جب ہم یہ کہتے ہیں گستاخی ہوگی, گستاخی تو تب ہو جب ہم فیبریکیٹڈ باتیں کریں. ہم آپ سے یہ چیزیں سیکھتے تھے, آپ کو کہتے ہیں آپ کو غصہ چڑھ جاتا ہے, اسی اصول اور مبادی پہ بات کرتے ہیں. یہ آپ نے ہمیں یہ سکھایا. وہ ایک بابا جی بھی ہے نا بڑے مشہور, وہ کہتے ہیں انہوں ہلکا نہ جانو نبی دیاں گستاخیاں نو, وہ جڑا پونکتا جے نبی اتے پونکتا جے. تو میں کہتا ہوں بابا جی سلوٹ. میں نے تو اس بابا جی کو خراج تحسین کئی دفعہ پیش کیا, لیکن میں نے ساتھ یہ کہا کہ بابا جی کشف المحجوب بھی ذرا دیکھ لو, حشر بہشت بھی دیکھ لو, تذکرۃ الاولیاء بھی دیکھ لو, میرے کلپ بھی دیکھ لو. اور انہوں نے دیکھے میں اللہ کے فضل سے میرے خلاف بابا جی کا کوئی کلپ نہیں آ رہا. انہوں نے پتہ ہے کہ منڈا گلاں صحیح پہ کرتا ہے, میں اس تے نہیں بولنا ورنہ میرا مجمع چھٹتا ہے. کہتے ہلکا نہ جانو. وہ کہتے ہیں امام مالک فرماتے ہیں نبی دی گستاخیاں ہو رہی ہیں اور امت زندہ ہے, امت مر جائے کہ نبی دی گستاخیاں ہو رہی ہیں. اسا زندگی نو پھر کی کرنا ہے؟ جی حضور دے بارے گل ہو جائے تو ما بقاء الامت بعد ختم نبی. ہاں امام مالک فرماتے ہیں پھر امت زندہ کیوں ہے؟ پھر مر جائے ساری, پھر مر جائے ساری. پوری عالم اسلام اس وقت یا تو مر جائے, یا تو مر جائے سارا عالم اسلام, یا پھر حضور کی عزت پر پہرا دے. بس دو باتوں میں سے ایک بات ہے. بس یہ میرا آخری میری بات ہے. اس کے علاوہ کوئی بات نہیں عالم اسلام کے لیے. یا سارا کٹھا ہو کے مر جائے یا پھر فرانس کو جواب دے. تو میں نے کہا بابا جی امت بعد مرے,
ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਬਾਬੇ ਮਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹਰ ਇਲਾਕੇ में एक बुजुर्ग की ड्यूटी है। औखे वेले बुजुर्ग काम आते हैं। तो जनाब वो सिलिकॉन वैली जहां पे चिप्स बन रही हैं यूट्यूब की, हार्ड डिस्क, और जहां पे यूट्यूब वालों ने, गूगल ने वो सैकड़ों एकड़ जगह एक्वायर करके हार्ड डिस्क लगाई हुई है जहां पे वो ये सारी वीडियो स्टोर होती हैं, जहां पे गुस्ताखाना फिल्में भी स्टोर हैं, वहां जिस बाबा जी की ड्यूटी है पहले उन्होंने से बदवा करो ना इज्तमाई कि वो पहले बाबा मरे, क्योंकि वो भी उम्मती है ना, और उसका तो ज्यादा हक है क्योंकि वो निगाह मार के साड़ भी सकता है, मैं तो कुछ कर भी नहीं सकता। तो ये कहना चाहिए कि उम्मत दे सारे गौस कुतुब अब्दाल मर जान कि नबी दी गुस्ताखियां हो रही ने, और निगाह मार के डिलीट नहीं करांदे वीडियो जिहड़ी नबी इस्लाम के खिलाफ यूट्यूब के ऊपर सोशल मीडिया पे चल रही है। पूरी उम्मत जो मार रहे हो पहले वो मारो ना जिन्हें को इख्तियार है और जिनकी ड्यूटियां भी यही कहते हैं, गौस कुतुब अब्दाल है ना, वो क्यों नहीं मरते? और वैसे जब से मैंने आम किया अब वो कहना भी छोड़ गए ये बात, उम्मत मर जाए, उम्मत मर जाए। उन्होंने कहा पहले बाबे मारने पड़े ने, ठीक है ना जी। वो उनको बात समझ आ गई है कि यार ये इस तरह नहीं होता, दुनिया बकदरे एफर्ट है। दुनिया में अल्लाह ताला ने मुसलमानों पे बात छोड़ी है कि वो एफर्ट करेंगे। देखें अल्लाह ने तो सैयदना हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम को मजलूमाना शहीद होते भी देखा, बकदरे एफर्ट है दुनिया। ये मुसलमानों की ड्यूटी है कि उन्होंने करना है। बाकी अल्लाह ताला ने तो हमारे नबी का जिक्र बुलंद से बुलंद तर किया है, हर शर में से खैर निकल रहा है। लेकिन मैं अपने लिए कहता हूँ, मैं बुजुर्गों की बात नहीं करता। अगर मैं गौसे वक्त हूँ तो मुझ पे अल्लाह की लानत हो कि मुझे अल्लाह ने इख्तियार दिया और मैं यूट्यूब पे निगाह मार के रसूलुल्लाह की गुस्ताखाना वीडियोस में डिलीट करा सकूँ। मेरी बुजुर्गी पे लानत हो। मैं किसी पे नहीं बात करता, अपने ऊपर तो कर सकता हूँ मैं बात समझाने के लिए। कहते हैं ना तरीके से ज़रा बात होनी चाहिए, लहजा तल्ख नहीं होना चाहिए। तो सर ये सारी बातों के बाद आपको एक बात का यकीन आ गया होगा कि जो मैं ये नारा लगा रहा हूँ कितना सॉफ्ट है कि मरने से पहले ए मुसलमान कर ले इस पे गौर, किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और यकीन जान जब ज़िंदगी में एक दफ़ा भी तूने गौर किया तो तेरे अंदर से आवाज़ निकली क्या कि ना मैं वाबी, ना मैं बाबी, मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी, ना मैं बाबों का दिफा करने वाला हूँ बाबी, और ना मैं सो कॉल्ड कोई इल्मी बात करे तो उसे वाबी कह देते हैं, मैं वाबी भी नहीं। जी व्यूअर्स माशाल्लाह बातें तो बहुत अच्छी करी हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने, पर नॉलेज की भी बात है कि इस बात को गौर करना चाहिए कि ये आया क्या हकीकत है और क्या मसले मसाइल हैं। उनके बाबा कुछ और कह रहे हैं, दूसरे बाबा कुछ और कह रहे हैं, तीसरे बाबा कुछ और कह रहे हैं। व्यूअर्स वैसे तो 72 फ़िरके हैं और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक फ़िरका होगा जो जन्नत में जाएगा। अब ये जो 72 फ़िरके हैं वो कहते हैं हम जन्नती हैं, वो कहते हैं हम जन्नती हैं, वो कहते हैं हम जन्नती हैं। ये तो अल्लाह ही जानता है कि वो एक फ़िरका कौन सा है जो जन्नत में जाएगा। हम अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें सिरात मुस्तकीम के रास्ते पे चलाए, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पे चलाए, जो अलहम्दुलिल्लाह शरीफ के अंदर है उस रास्ते पे चलाए, हिदायत वाले रास्ते पे चलाए, गुमराही से बचाए अल्लाह ताला, ईमान की मौत दे और ईमान पे ख़ात्मा करे इंशाअल्लाह ताला। फिर आपसे नई वीडियो के साथ मिलूँगा। मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब भी करें इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।